हेलो एंड वेलकम टू दस्तक। मेरा नाम फ़ारूक पताफ़ी है। सैयद अनवारुल हसन इस प्रोग्राम को रेगुलरली होस्ट करते हैं। आज के दिन वो नहीं है मौजूद, तो उनकी जगह मुझे ये फरीज़ा दिया गया है और आज के दिन हम बात करेंगे। आज की 3 मेजर ख़बरें हैं ख़वातीन और हज़रात। जब आप मुल्क की बात करें, एक तो डॉलर और इकॉनमी है, मईशत के बारे में ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना की तरफ से काफ़ी एश्योरेंस दी गई है और उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने के लिए हमारे पास डीज़ल, पेट्रोल और जो मज़ीद इसी तरह के वो हैं वो मौजूद है, फ्यूल की प्रोविज़न मौजूद हैं और इस वजह से पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो कम होता जाएगा और आने वाले दिनों में डॉलर के ऊपर जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा। दूसरी ख़बर ये है कि चेयरमैन नैब जो है वो आफ्ताब सुल्तान साहब को अपॉइंट कर दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी को लेके बहुत बड़ी लेते होती रहती है, लेकिन जो सारी नज़रें इस वक्त लगी हुई हैं वो कल की पंजाब असम्बली के अंदर होने वाली वोटिंग के ऊपर है और सवाल ये किया जा रहा है कि कौन हुकूमत बनाएगा। हमजा शहबाज साहब इस वक्त सीएम हैं, लेकिन कल के दिन ये कंफर्म हो जाएगा कि वो रहेंगे या चौधरी परवेज़ इलाही साहब बनेंगे। इस वक्त पीटीआई और उसके अलाइज़ को मिला के यानी कि पीएमएलक्यू अगर आप देखें तो टोटल नंबर 186 बनते हैं। 2 मेंबरान जो है वो मौजूद नहीं हैं, उसकी वजह से ये सारी की सारी वोटिंग जो है जो मिनिमम वो है ना मेजॉरिटी उसके लेवल पे आ गई है। जब आप पीएमएलएन की बात करें 179 उनके टोटल थे, लेकिन उसमें से एक साहब की कंफर्मेशन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ और दूसरे साहब जो हैं वो एक खातून जो है उज़मा ज़हीम कादरी, उनको कोरोना है तो उसकी वजह से शायद वो वोटिंग ना करे, तो 177 हो गया। अब ये सवाल है कि आने वाले जो चंद घंटे हैं उसके अंदर कोई नम चेंज तो नहीं हो जाएगी। ये तो नहीं है कि पीटीआई के बना बनाए खेल बिगड़ जाएगा। उसकी वजह है कि कानूनी इस्तिलाहात अगर आप देखें तो एक है डिजोरे जो कि ऑन पेपर कोई चीज़ मौजूद होती है और दूसरी होती है डिफैक्टो जो कि हालात का तकाजा होता है या जो ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं। तो इस वक्त जब आप नंबर्स देखें तो जो डिजोरे है उसके अंदर तो आपको पता चल रहा है कि 186 वो आ गया पीटीआई के पास, लेकिन अगर उसमें से कोई डिफेक्ट कर गया तो फिर क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे और फिर टोटल नंबर क्या होगा। ये भी बता दें कि पहला नंबर जो चाहिए पहली वोटिंग में वो 186 चाहिए, लेकिन अगर 186 किसी वजह से दोनों साइडें साबित ना कर सकें तो सेकेंड राउंड होता है, उसके अंदर जो उस वक़्त की मौजूदा मेजॉरिटी है उसके अंदर जिसने भी नंबर ले लिए वो बन जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मेरे एक सहाफ़ी दोस्त कसफर लासरा मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। मुझे मतीन हैदर साहब ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे, मुझे आसिम नसीर साहब कर रहे हैं लाहौर से और इरफान हौरी साहब भी मुझे स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। लेट मी स्टार्ट विद कसफर का लासरा, क्या बन रहा है जी कल? देखिए, आपने अपने इंटरव्यू में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दी है कि जो पीटीआई है और उनके जो इलाइज़ हैं उनके पास ऑन द पेपर मेजॉरिटी है और अगर ऐसा रहता है जिस तरह हम कैलकुलेशन अभी कर रहे थे तो इसका मतलब है कि कल उन्होंने अपना जो चीफ मिनिस्टर है कर लेना है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत और इसकी हिस्ट्री और अब थोड़ा सा इसको डिग आउट करें तो चीज़ें इतनी सिंपल लगती नहीं है। मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है कि पीटीआई के अपने अंदर भी कुछ ब्लॉक ऐसा है जो नहीं चाहते कि परवेज़ इलाही साहब को आप सीएम करें। फिर वो तो मेरा ख्याल है नहीं, फिर वो होटल में क्या कर रहे हैं? देखें, होटल में अब हमने खुद तो नहीं देखा कि अगर पीट कोई उनका स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि हमारे पास इतने नंबर हैं, आपने जाके चेक नहीं किया, मैंने नहीं किया। लगता ऐसे है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी पे कि 2 मेंबर्स की तो आपने बात कर दी है। मेरी इन्फॉर्मेशन है 3 मेंबर्स अभी भी उनके पास वहाँ पे नहीं है। आई विल नॉट नेम देम। तो ये पाकिस्तान की सियासत को अगर आप ज़रा देखें, उसके अंदर जोड़ तोड़ बनते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हैं। तो कल की जो गेम मुझे लग रही है, जिस तरह पीटीआई कह रही है कि हम क्लेम करें कि वी आर गोइंग टू विन, ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन उसके फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है कि कल तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या होने लगता है कि ये एक बड़ी विन-विन पोजीशन है ये दोनों के लिए। ये बड़ी विन ना करें, ना करें उसकी नहीं उसकी वजह है मैं तजियाकार से बात कर रहा हूँ भाई। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप मुझे कल पे नहीं छोड़ेंगे, आज ही बताएंगे। आप इसका मतलब है कि हमारे अंदर से कुछ बातें निकलवाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि कल एक जिस तरह अखाड़े में जो पहलवान होते हैं निकलते हैं, 19-20 का है, विन विन सिचुएशन है, दोनों तरफ से तैयारी है। लेकिन जिस तरह पोजीशन पीटीआई के अंदर इस वक्त क्रैक्स बन चुके हैं, मुझे लगता है ऐसा है कि शायद कल इतनी स्मूथ सेलिंग इसके लिए ना हो।
ٹھیک ہے PTI بالکل کے لیے صحیح. مجھے لگتا ہے مجھے آپ کی اجازت سے مجھے عاصم نصیر صاحب کے پاس جانا ہے جو لاہور میں ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. عاصم نصیر صاحب صحیح یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ کیا بننے والا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ بہت شکریہ فاروق صاحب, آپ نے موقع دیا. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی, کشور صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ میں ہوٹل میں موجود نہیں ہوں. یہاں پر سب سے جو بڑی بات ہے نا, اس وقت جو کلیم ہو رہے ہیں, دعوے ہو رہے ہیں, وہ دعوے تو یہ ہو رہے ہیں کہ ہم نے 186, کیونکہ زیادہ ہم جو دعویٰ ہو رہا ہے وہ اپوزیشن اتحاد, مسلم لیگ قائد اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کا ہو رہا ہے, اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 186 کی تعداد موجود ہے. لیکن اس وقت میں لاہور میں موجود ہوں, اور آپ یقین جانیے کہ لاہور کا کوئی بھی ایسا صحافی نہیں ہوگا جس نے 186 کا یہ میجیکل جو فگر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ان اراکین پنجاب اسمبلی کا دیکھا ہوگا, گنا ہوگا. یہ میں آپ کو بڑے ہی وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں, اور ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم کل سے جب یہ ہوٹلز میں لے کے گئے اس کے بعد سے ہی اسی چیز کی جانکاری کے لیے بھی پیچھے ان کے پڑے ہوئے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار آپ خدارا ہمیں ان کی فوٹیجز ہی دے دیں, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا موقف منوان دیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات سچ ہو. اسی طرح جب وہ مسلم لیگ نون نے اپنے کینڈیڈیٹ, جتنے ان کے کینڈیڈیٹ تو ان کے حمزہ شہباز ہیں, لیکن جو انہوں نے اراکین اسمبلی کو ٹرایا ہوا ہے ان کی جو اس کو فگر ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے, اور پہلے سے ان کی تعداد کم ہوئی ہے. اس کی ایک وجہ عظما زعیم قادری ان کی بیماری ہے. ایک کہا جا رہا ہے کہ مولوی یاس الدین ناروال سے جن کا تعلق ہے, شکرگڑھ ناروال سے, وہ بھی اس میں نظر نہیں آ رہے. تو دونوں جانب سے دعوے تو کیے جا رہے ہیں, لیکن وہاں سے پھر بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے جو فوٹیجز آ رہی ہیں, جو اطلاعات آ رہی ہیں, وہ پھر بھی قدرے مستند ہیں. اس سے قبل بھی جب الیکشن تھا اور جب انہوں نے ہوٹلز میں اپنے لوگوں کو ٹھہرایا تھا جن میں منحرف اراکین بھی شامل تھے, تو نمبر گیم جو انہوں نے بتائی تھی وہ میڈیا نے خود بھی اسے جا کر جب اسے کاؤنٹ کیا تھا تو وہ نمبر گیم پوری تھی. لیکن آج جب ہم 22 جولائی سے چند گھنٹے پہلے لاہور کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بھی بات کر رہے ہیں, اور پوری پاکستان کی عوام, پنجاب کی عوام یہ جاننا چاہ رہی کہ ہونے کیا جا رہا ہے, وہاں پر ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے نمبر شو نہیں کر رہی, دعوے کر رہی ہے, لیکن ابھی تک نہ کوئی فوٹیج ایسی آئی ہے جس میں آپ 186 کو کاؤنٹ کر لیں 1 2 3 کر کے. نہ ہی آپ نے میڈیا کے چلے جو ان کے من پسند میڈیا کے دوست ہیں وہ انہیں جا کے دکھا دیں, انہیں سے ویڈیو بنوا لیں, تو کوئی چیز عاصم صاحب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ نمبر گیم اگر ان کے پورے نہیں ہے تو پھر ہونے کیا جا رہا ہے. اگر ویژول پروف آپ کے پاس نہیں ہے, مجھے سمجھ آتی ہے, اٹ میک سینس کہ ڈاؤٹ کرتا ہے بندہ اور وہم میں پڑتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن ہے آپ کے پاس کہ کوئی لوگ ٹوٹ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ خاص طور پہ جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پارٹی کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی سے لڑے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ان کو نقصان ہوا. دیکھیں یہ بالکل آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ جو منحرف اراکین تھے وہ اپنی سیٹیں انہوں نے لوز کی, اور لوگوں کا جو عوام کا ایک ووٹ کا سلسلہ تھا, کیونکہ یہ دیکھیں یہ تو عوامی رد عمل تھا نا, اور عوامی رد عمل اسی مطابق آیا. متین حیدر صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی آ گئے, بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا متین حیدر صاحب. لیکن لیٹ می فرسٹ گو ٹو عرفان غوری صاحب جو کہ ہمارے ساتھ سٹارٹ سے بندھے ہوئے ہیں. عرفان غوری صاحب, آپ کے خیال میں کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ تھینک یو فاروق صاحب. ایک تو وہی چیز ہے جی کہ جو نمبر ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ تو بڑا کلیئر ہے, اس میں تو صاف صاف ایک طرف جو ہے وہ 186 کے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے, 187-88 تھے, چلیں 86 کا دعویٰ دوسری طرف. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پاکستان کی سیاست, جیسے ابھی کسور بھی بات کر رہے تھے, جب ہم پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کی سیاست میں بہت دفعہ یعنی وہ انہونیاں اور وہ بڑی مختلف جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں وہ بڑی مختلف ہوتی ہیں. اب جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں جس طریقے سے کلیم کر رہے ہیں, بلکہ کچھ ہمارے میڈیا کے لوگوں نے بھی یہ 2-3 دنوں سے کلیم کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے جو غالباً کسی ایک وجہ یا دوسری وجوہات کی بنا پر شاید وہ پرویز الہی صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ ہے کہ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اب یہ جو الیکشن ہے اس میں ہمیں پتہ ہے جس طریقے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا
جی اس کے مطابق یہ ہے کہ اب اگر آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو نہ صرف آپ ڈی سیٹ ہوتے ہیں بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے ٹھیک ہے گا، یعنی بالکل جو یہی ہوا پہلے جی سپریم کورٹ نے کی تھی۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا پی ایم ایل کیو کے جو لوگ ہیں، کیونکہ پی ایم ایل کیو کے بھی پہلے جو دو دھڑوں کی بات ہو رہی تھی تو چودھری شجاعت صاحب نے بھی جو بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ سارے پرویز الہی صاحب کو ہی ووٹ دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان دو پارٹیز سے تو کسی کا اگر کوئی ووٹ اپنی پارٹی کے خلاف دیتا ہے تو وہ تو ممکن نہیں رہا، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یا تو ووٹ پروسیس میں شامل نہ ہوں یا یہ کر جائیں کہ وہ آ کے ریزگنیشنز دے جائیں، تو کوئی ایسی اگر کوئی صورت بنے تو وہ ایک الگ بات ہے، ادروائز نمبر کی گیم کے اندر تو وہ بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کا جو الائنس ہے ان کا میجورٹی تو بالکل موجود ہے۔ رائٹ بالکل صحیح ہے، یہ تجزیہ ہو گیا، اب آپ کے خیال میں بنے گا کون کل؟ اب اس کے مطابق تو پھر دیکھیں نا، اگر تو ہم نمبرز پہ جائیں تو پھر تو وہ کلیئرلی چودھری اپنا پرویز الہی صاحب کا تو وہ نمبر پورے ہوتے ہیں، لیکن اگین پھر یہی آ جائے گا یہ جو ہم جو دو تین سینیریوز جس کو ہم بات کر رہے ہیں تو اس صورت میں، لیکن وہ وہی بات ہے کہ یہ ifs and buts اس میں بہت زیادہ ہیں جو اس لیکن وقت ifs and buts کے باوجود سر جو نمبر ہے ڈیفرنس ہے وہ کم از کم آپ کو 9-10 کا نظر آ رہا ہے، ایک سائڈ پہ 176-77 ہے، دوسری سائڈ پہ 186 ہے، تو اتنا نمبر اتنا ڈیفرنس جو ہے وہ کور ہو جائے گا اگر ڈیفیکٹ بھی کر گیا کوئی تو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں سر کہ یہ اس میں پھر آپ کو کافی سارے لوگوں کو، یعنی یہ کوئی ایک دو لوگوں کو ڈیفیکٹ کرنے سے نہیں ہوگا، پھر کافی بڑی تعداد میں پھر آپ کو کم از کم 8-10 لوگ ایسے ہوں تب جا کے تو پھر ہوتا ہے، اور وہ ایک بڑا ایک مشکل سا کام نظر آتا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں اگین وہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، کیونکہ بعض دفعہ ایسی چیزیں بھی ہوتی رہی ہیں جیسے آپ نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا ہوگا، جو سینٹ چیئرمین کا الیکشن تھا اس زمانے میں بھی آپ کو نظر آیا ہوگا کہ جو نمبر گیم کچھ اور تھی، لیکن جب جو ریزلٹس آئے وہ بالکل ہی مختلف آئے، تو اگر رائٹ، ایسی کوئی چیز ہو جائے تو پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن مجھے اعتراض یا شکایت یہ ہے کہ ہمارے جتنے انالسٹ دوست آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ کوئی سیدھے جواب نہیں دے رہے، اگر مگر میں بات کر رہے ہیں، آپ کو ہمیں جو ہے نا اپنا تجزیہ تو دینا چاہیے نا کہ کون بنے گا۔ بہرکیف آپ کی اجازت سے مجھے متین حیدر صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کرنا ہے۔ متین حیدر صاحب، کل کے دن ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، یہ تو بات سب کو پتہ ہے، اب کون بنے گا؟ نمبرز تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کا اتحاد جو ہے اس کو برتری حاصل ہے، آپ کے خیال میں کچھ انہونی ہونے والی ہے یا یہی ہوگا؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو عرفان غوری صاحب نے جو نکات اٹھائیں اس کی میں تائید کروں گا، چونکہ اس وقت جو ایگزسٹ اور اس سے پہلے ڈیسیڈنٹس کی یعنی منحرفین کی ڈی سیٹنگ ہو چکی ہے، ان حالات میں کوئی پی ٹی آئی والا، ایگزسٹنگ پی ٹی آئی والا، جس طرح کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے دوسری جماعتوں کی جانب سے کہ پی ٹی آئی کے اتنے لوگ مل گئے، یا وہ آپ کے سامنے آج پورا دن اور کل بھی میڈیا میں یہ اطلاعات تھی کہ وفاداریاں خریدی جا رہی ہیں، یہ ممکن نہیں ہوگا، یہ سمپلی ممکن نہیں ہوگا کہ وفاداریاں خرید لی جائیں، چونکہ جو ہے وہ آپ نے پہلے ہی دیکھا کہ پنشمنٹ ہوئی ڈی سیٹ، پہلے جب پنجاب اسمبلی میں اسی قسم کا معاملات چلے تو آپ نے دیکھے کہ اس میں منحرفین کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، پھر یہ ایک فیصلہ کن الیکشنز ہوئے اور اس میں بہت جسے کہتے ہیں بڑی بڑی زوردار تقاریر کی گئی، پبلک ریلیز کی گئی، بڑے وسائل خرچ کیے گئے، اور اب اگر وہ ارکان اسی قسم کی حرکت کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی جو لا کی تلوار ہے وہ ان کے اوپر لٹک رہی ہے۔ تو عرفان غوری صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ وہ اس وقت قطعاً ایسی کوئی کوشش نہیں کریں گے کہ پارٹی وفاداری کے خلاف جا کے دوسری پارٹی کو وہ ووٹ دیں۔ اس صورت میں اگر وہ کلیئرلی ووٹ دیتے ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کر دوسری کی طرف، تو وہ پھر وہی ہوگا کہ وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، چیلنج ہو جائے گا، معاملات عدالتوں میں جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ پریسائزلی کون بنے گا کل، ابھی تک کے جو معروضی حالات ہیں اس کے مطابق جو پی ٹی آئی اور جو پرویز الہی ہیں وہ ان دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم ہے، دونوں طرف سے کوششیں نمبر گیم کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے اپنے جو مطلوبہ عددی اکثریت ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پرویز الہی اور پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اگر کسی قسم کی کوئی اور
गड़बड़ ना की गई बकौल उनके। आज पूरा दिन लाहौर में बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और कल भी अहम मीटिंग्स हुई, परसों भी इत्तेहादियों का इजलास हुआ। तो इत्तेहादियों की कोशिशें अपनी जगह पे, पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने भी डेरा जमाया हुआ है, मीटिंग्स हो रही हैं, लॉबिंग हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन को बिल्कुल डेमोक्रेटिक और कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए, चूंकि ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बिल्कुल सही है, लेकिन आपने खुद बता दिया कि में कानून के हिंदुओं से अंदर अदम क्या क्या जो इस्तेमाल का होल्स शिकार मौजूद है। हैं और उसको किस तरह से कौन एक्सप्लॉइट कर सकता है। अब सवाल ये है, लेट मी कम बैक टू द स्टूडियो। कसबर साहब, सवाल ये बनता है इस वक्त कि इतनी मेहनत क्यों, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? एक साल तो रहता है टोटल असम्बली की उम्र में। देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ये बात बताऊं कि अगर ये सब कुछ पीटीआई के रैंक में बेहतर होता तो इनसे एफिडेविट क्यों लिए जाते हैं। मैं जो लिया से मेरा ताल्लुक है, वहाँ से जितने भी हैं पीटीआई के मेंबर्स, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो 3 ऐसे मेंबर्स हैं पीटीआई के जिनको एफिडेविट देना पड़ा कि जी हमारी जो लॉयल्टीज़ हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं, और उनको ट्वीट करना पड़ा, रिश्वत की ऑफर भी हुई। उनको ट्वीट करना पड़ा। और ऑफर वो क्लेम करेंगे हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास आज तक, जिस तरह हम एक जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास कभी कोई बहुत कम कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि कोई 50 करोड़ की जो भी। अब आपने तो अपनी मेरा ख्याल बात है तो कि कर दी, मेरे सवाल का जवाब भी एग्जैक्टली दें। आपके क्यों? सवाल का जवाब ये है कि ये ईगो है। अच्छा, आप ये देखें कि जाहिर है जिस तरह इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क के अंदर एक कैंपेन चला के एक माहौल पैदा कर दिया है, अगर कल वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाने जिस तरह लगे हुए हैं, अगर वो बना जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर तो मॉरली जो अपोजिशन पार्टी की सियासत है जिसमें पीएमएल नून है और उसके सारे इत्तेहादी हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि वो जितनी भी कैंपेन कर रहे थे उनका जो स्टांस था वो बेहतर हो गया। वो इनकी तो सियासत खत्म कर डालेंगे। ये किसने मेरा कह दिया ख्याल आपको? ये है, नहीं, ये कैसे हो गया? देखें, सियासत है, सियासत के अंदर इलेक्शन होते हैं, हुकूमतें चेंज होती रहती है, इससे किसी एक साइड का मौक़िफ़ कैसे हार मान गया या ख़त्म हो गया? तो फिर तो अगर एक हुकूमत चेंज हो गई तो कल को दोबारा हो सकती है। आप जरा अगर हिस्ट्री में थोड़ा सा डिग आउट करें तो क्या पाकिस्तान में ऐसा कभी हुआ है कि इतने, सिवाय इस इलेक्शन में जिस तरह पीएमएल नून ने एक मेचोरिटी का सामना किया है, मेचोरिटी का उन्होंने दिखाई है कि हम हार गए हैं भाई, क्या पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा हुआ है? अगर इतना अच्छा ना हुआ, मेरा क्वेश्चन ये है सिंपली कि हम ये क्यों खामखा, जो आसिम नसीर साहब, हम ये खामखा क्यों कहते हैं कि अगर उनकी हुकूमत बन गई, पीटीआई की हुकूमत बन गई या पीएमएलक्यू की हुकूमत बन गई तो पीएमएलएन का सारा मुकदमा हार गया? ये बातें करने की हमें क्या ज़रूरत है? देखिए, बात यही है कि यहाँ पर ये बात से बात हम जोड़ते जाएंगे, लेकिन हम अगर हकाइक से अगर पर्दा कशी करेंगे और हम कहेंगे हमने सिर्फ पर्दा हकाइक पे डालना है, तो वो भी किसी सूरत नहीं, अना की जंग नहीं है, सियासत है। सियासत में हर तरह से जो है कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। 2018 हो, 2013 के इलेक्शन हो, हमेशा से जब कोई इंडिपेंडेंट भी जीतते हैं तो वो फिर जीतने वाली पार्टीज की तरफ जाते हैं और उनसे राब्ते किए जाते हैं। 2018 में सबने देखा था कि मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी में थी, लेकिन आज़ाद किस तरह उनसे राब्ते किए गए और उन्हें फिर लेके आया गया। अभी भी सूरत हाल ये वही है, 2018 वाली ही पोजीशन पे है कि बेशक वो जो लोग नाराज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनसे राब्ते किए जा रहे हैं। उससे बड़ी मैं आप एक डेवलपमेंट बताऊं, अब से हम जब ये हमारा प्रोग्राम अभी चल रहा है, अब से कुछ देर कबल आसिफ अली जरदारी की लाहौर में 2 बड़ी बैठकें हुई हैं और एक ही घर में हुई। चौधरी शुजात हुसैन साहब से उन्होंने मुलाकात की 1.5 घंटे की, उसके बाद वो फिर दोबारा वहां से रवाना हुए, फिर दोबारा कुछ देर के बाद वहां पर आए। इशू ये है, ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जबकि वफाक के अंदर तरीके अदम इत्माद आ रही थी और आपने एमक्यूएम को मनाना था और रात के 2 बजे के करीब तमाम चीजें सेटल हो गई थी। तो आज की जो रात है ये बड़ी अहम है, इसमें राब्ते भी हो रहे हैं, सियासी मैदान है। अददी तादाद बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज्यादा है, मुस्लिम लीग काफ का कैंडिडेट जीता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखें कोई भी मैदान को खाली नहीं छोड़ेगा। 2 रोज कबल जो वजीर आजम के घर में मुलाकात हुई जिसमें तमाम उनके पहले टीम बैठी, अगले दिन पीडीएम वाले आए, पीडीएम में भी बैठ के बात हुई और फिर जो ऐलान किया गया उसमें यही ऐलान हुआ था कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे। तो सियासतदान तो सियासत ही करेंगे, वो इस वक्त बिल्कुल सियासत कर रहे हैं। नहीं, वो सही है। मेरा सवाल जो था ना आसिम साहब, वो बड़ा सिंपल था कि हम इसको मॉडल तो बेशक मीडिया में आई, लेकिन क्योंकि वो जो मीडिया सेल चला रहे हैं वो परवेज भाई साहब चला रहे हैं। मेरी अगर आप मुकम्मल बात करने दें आसिम साहब, आई होप कि आपको आवाज आ रही
रही है। इखलाकी फतह और हार का मामला क्यों बना के बैठे हैं? हमें पता है कि ये नंबर गेम है, आज नंबर 1 बंदे के साथ है, कल को किसी और के साथ होंगे, तो ये तो चीज़ें चेंज होती रहेंगी। इट इज़ अ हंग पार्लियामेंट, इट इज़ अ हंग असेंबली, तो हम क्यों मीडिया वाले खामखा इसको इखलाकियात की जंग बना के बैठे हैं? 100%। नहीं, मैं तो ये आपको बता रहा हूं कि देखें, इखलाकियात तो एक अपनी जगह है, लेकिन ये तो सियासत हो रही है यहाँ पर। 100% ये सियासी चाल है, और ये वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नाराज धड़ है उसे वो एक्सप्लॉइट करें। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ लोग नाराज हैं जो मुनहरिफ हुए थे, और उनमें से देखें 2 लोगों ने इस्तीफे दे दिए। हो सकता है इनमें मजीद जो 2 लोग रह गए हैं वो भी छोड़ दें मुस्लिम लीग नून को, नंबर गेम उनकी तरफ से भी कम हो जाए। तो ये दोनों तरफ से कोशिश जारी है। इसलिए मैं ये कह दूं कि नंबर जो 178 मुस्लिम लीग नून का और 186 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का, इसके ऊपर अगर मैं इक्तफा कर लूं तो मेरा ख्याल है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं इक्तफा नहीं कर सकता, क्योंकि गेम अभी जारी है। ये सुबह तक, कल 4 बजे तक ये इसी तरह होगा। किसी का पेट खराब होगा, किसी को कोरोना हो जाएगा, और किसी की गाड़ी पंचर हो जाएगी। ये माजी में भी हुआ है। उसे हम छांगा मांगा का नाम देते रहे या किसी और चीज का नाम देते रहे हैं। तो ये तो देखें, यहाँ पर उन्होंने हुकूमत बचानी है, नहीं, छांगा मांगा नहीं कहेंगे, इसको मांगा तांगा कहेंगे, बनानी है। तो ये तो अब देखें, सबसे जो बड़ी बात अभी कर रहा था, टर्म आपने लेकिन बहरहाल एक्सीलेंट, मैं बात कर रहा था कि जो आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की मीटिंग है, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज निकलनी, खबर यहां से निकलनी है। बिल्कुल सही है सर। मुझे बताया जा रहा है कि हमने एक छोटी सी ब्रेक लेके बात आते हैं, उसके बाद ख़वातीन हज़रात हम आते हैं तो बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ख़ास तौर पर ये जो इखलाकी नुक्ता है, इसको मज़ीद बात में शामिल करेंगे। देखेंगे कि वाई इज़ इट कि हम हर चीज़ को ज़िंदगी और मौत का मसला बना लेते हैं। टेक अ ब्रेक। बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नितनए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल, और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ, सिर्फ PTV न्यूज़ पर। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार, देखिए चौथा सुतून, जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज़ पर। नौ जुलाई 2022 को एक कश्मीरी नौजवान मुस्लिम मुनीर को भारतीय पुलिस ने उसके घर से उठाया और अगले ही दिन उसकी मैयत अहले खाना के हवाले कर दी गई। मुस्लिम मुनीर की वालदा ने श्रीनगर की मकामी अदालत में दरखास्त दायर की है, जिसमें भारतीय पुलिस के हाथों उसके बेटे की हिरासती हलाकत की तहकीकात का मुतालबा किया गया है। दरखास्त में लिखा गया है कि नौजवान के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे, जिनसे ये वाज़ेह हो जाता है कि उसे भारतीय पुलिस ने दौरान हिरासत कत्ल किया है। भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के बाद 636 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। इस साल अब तक 113 कश्मीरियों को मावराए अदालत शहीद किया जा चुका है। भारत के ये मजालिम कश्मीरी अवाम को उनकी हक़ खुद इरादियत की तहरीक से दस्तबरदार नहीं कर सकते।
वेलकम बैक। बिफोर गोइंग टू ब्रेक हम बात कर रहे थे कि ये अखलाकी नुक्ता बार बार उठाया जा रहा है कि कल अगर एक पार्टी जीत गई तो उसकी अखलाकी फतह और दूसरी की नाकामी होगी। ये क्यों है? और फिर एक और मामला भी है कि अगर आप अपने मुल्क के माशी मसाइल का देखें तो एक बात ये कही जा रही है कि माशी मसाइल जो है ये बहरान वो सियासी बहरान की वजह से। और सवाल ये है कि पावर का कोई वैक्यूम तो होता नहीं, अगर एक हुकूमत नहीं होगी तो कोई और होगी। और अगर ऐसा है तो फिर काहे का बहरान? इस वक्त अगर मुल्क के अंदर जमहूरियत है और जमहूरियत चल रही है तो वो अपना खुद रास्ता लेगी, चाहे वो एक हुकूमत आए चाहे कल कोई और आ जाए, पॉलिसियाँ तो चलती रहेंगी ना जी। तो इस सवाल को मैं लेके जाऊंगा इरफान गौरी साहब के पास। इरफान गौरी साहब, सवाल यही है कि मीडिया में अगर आपने देखा होगा ये पहला प्रोग्राम नहीं है जिसके अंदर लोग कह रहे हैं कि अखलाकी जवाज़ खो बैठेगी हुकूमत या अपोजिशन, लेकिन बात यह है कि ये तो सियासत है और हमें पता है कि 9 या 10 बंदों का फ़र्क है। अगर वो इधर गए तो उसकी हुकूमत, अगर इधर गए तो उसकी हुकूमत। जी फरूख साहब, देखें, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अगर हम अपनी डेमोक्रेसी यानी अगर किसी आप डेवलप्ड मुल्क की बात करें जहाँ डेमोक्रेसी की रूट्स बड़ी मजबूत हैं, तो वहाँ तो ये चीज़ें बड़ी आम आपको नज़र आती हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी चेंज होते रहते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी। लेकिन हमारी जो सिचुएशन है वो चूँकि ऐसी है कि इसके अंदर हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होगा। अब अगर देखें, अगर हम थ्योरेटिकली अगर चलें, इसी पे हम आ जाते हैं कि मॉरली भी नंबर गेम में भी पीटीआई जो है वो उसकी अक्सरियत नज़र आ रही है, उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर भी बनवा लिया। अब उसके अंदर यही आ जाता है ना जी कि उसके बाद वो मरकज़ में प्रेशर डालेंगे कि आप असेंबलीज को डिज़ोल्व करें और फ्रेश इलेक्शन कराएं। अब देखें, जब आप फ्रेश इलेक्शन की बात करते हैं तो क्या पहली बात तो ये है कि क्या सिंध की असेंबली भी वो डिज़ोल्व होने के नहीं लिए आप गौरी साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन आप थोड़ा आगे चले गए। सिंध की असेंबली के बाद में करते हैं। नहीं, पहले मैं आपने उसमें आ जो रहा हूँ। फेडरल की बात की ना, फेडरल में जी, जब तो जो फेडरल नेशनल असेंबली है, कौमी असेंबली है, जब उसके अंदर पीटीआई है ही नहीं, चाहे हुकूमत के जितने भी साथी रूट जाएं या अलहदा हो जाएं तो अक्सरियत तो हुकूमत की रहती है। ऐसे वक्त में हुकूमत को फेडरेशन में क्या खतरा है? जी, फेडरेशन को जनाब ऐसे होता है कि जब एक तरह से, मैं उसी पे आ रहा था, देखें अब अल्टीमेट तो यही है ना जी पीटीआई का कि फ्रेश इलेक्शन आप करवाना चाहते हैं, नए इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है ना कि आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज भी जो हैं वो भी आपको डिज़ोल्व करनी पड़ेंगी। ये कानूनी तौर पे या आईनी तौर पे तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ये है आपको कि जब आपको सॉरी टू कट यू अगेन, आपको लग रहा है कि अगर परवेज इलाही साहब बन गए तो वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे? क्योंकि मैं इसी पे अगर ये आर्गूमेंट है तो फिर अभी तक इसी सर पे आ विद रहा ड्यू हूँ। रिस्पेक्ट, अभी तक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली क्यों नहीं तोड़ी गई? मैं ये इसी पे आ रहा हूँ। आप देखिए ना, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ने से जो है वो इंतखाबात जरूरी, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम देखिए पंजाब एक आपका सबसे बड़ा सूबा है। अब देखिए परवेज इलाही साहब ने लेकिन ये है तो तो कह सूबा दिया, ही ना सर। सूबा तो है लेकिन उसका मैटर करता है ना जी, वहां से जो आपके नंबर जहाँ सर आप अगर नेशनल टेलीविजन पे पंजाब बैठ के गौरी साहब ये तो ना कहेंगे एक सूबा मैटर नहीं करता। नहीं, देखिए नेशनल असेंबली के अंदर भी जो आपके आते हैं, जो 148 मेंबर्स वहां से इलेक्ट होके आते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली इलेक्ट। अब आप ये देखें कि वो आधे से ज्यादा यानी बाकी सूबों की, इसीलिए तो सेनेट बनाई गई है कि जिसके अंदर आपको इक्वल जो है वो आपको जी वो सारी टेरिटोरियल सूबों हाउस की है। नुमाइंदगी। जी जी तो बिल्कुल इस सही। वजह से ये है कि पंजाब मैटर करता है, लेकिन पंजाब में भी देखें, अगर परवेज इलाही साहब, अगर क्या इमरान खान साहब ये कहें कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दें, तो वो बगैर किसी कंडीशन के कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हर पार्टी अपने मफाद देखती है, सही है। तो उस तरफ भी लेकिन यादश बखैर हमने माजी में भी बहुत सारी हुकूमतें देखी हैं जिनका फेडरेशन में तो हुकूमत थी लेकिन पंजाब में नहीं थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की एग्जांपल हमारे सामने है। तो ये भी बड़ा सवाल है। लेट मी एक्चुअली गो टू मतीन हैदर साहब। मतीन हैदर साहब, इस वक्त आपने अखलाकियात की बात सुनी और साथ साथ ये भी देखा कि लॉजिकली ये आर्गूमेंट की जा रही है कि अगर पंजाब के अंदर हुकूमत चेंज हो गई तो फेडरेशन के अंदर भी चेंज हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ऐसा होगा भी सही या नहीं होगा, या ये सारी के सारी ख्याली के तूफान हम मीडिया वाले क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम ज़्यादा खुद ही बह जाते हैं। इसका फेडरेशन जी, इसका फेडरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर पंजाब में गवर्नमेंट चेंज होती है तो
اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے. تو دوسرا آپ کی میں سوالات اور گفتگو سن رہا تھا, یہ نہیں ہوگا کہ اگر پرویز الہی بن جاتے ہیں تو وہ فوری طور پر اسمبلی تحلیل کر دیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر تحلیل کرنی ہوتی تو کے پی کے کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہوتی اور اس سے پریشر بڑھ چکا ہوتا, اسمبلیاں ہی تحلیل کرنی تھی. تو اب تک یہ اتنا بڑا جو بائی الیکشن کا اتنا پروسیس, میں نے جس طرح پہلے بھی کہا, وسائل کروڑوں روپے خرچ کیے گئے, دونوں پارٹیز کی جانب سے بھرپور جلسے کیے گئے. ابھی جو ہے کچھ مہینے حکومت چلائیں گے اور عوام اس چیز کو سخت ناپسند کرے گی کہ اسمبلی کو فوری طور پہ برخاست کیا جائے, چونکہ پنجاب کے اندر بہت بڑا کام ہونے والا ہے. عوام کے لیے سماجی اقتصادی ترقی ہے اور بڑے وہاں پر ترقی کے معاملات ہیں, بہت سارے سٹیپس لینے ہیں, عوام کو ریلیف دینا ہے. تو عوام یہ سوچے گی کہ ہم نے ووٹ دے کے ان کو اسمبلی جو ہے اور اسمبلی میں فوری طور پہ وزیر اعلیٰ نے گورنر کو ایڈوائس دے کے اسمبلی تحلیل کر دی. ایک تو اس کا چانس نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ جو بھی لاہور میں گورنمنٹ بنے گی اس کا اسلام آباد کے اوپر اثر تو پڑتا ہے یقینی طور پہ. اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی تو یقینی طور پہ بہت پولیٹیکلی پریشر جو اس وقت رولنگ الائنس ہے اس کے اوپر بنے گا. اور جو پہلے بات ہو رہی تھی چودھری شجاعت اور آصف علی زرداری صاحب کے رابطوں اور مذاکرات کی, وہ ہمارے کولیگ نے صحیح کہا کہ خبر اس کے اندر ہے, لیکن چودھری شجاعت بھی بہت کمیٹڈ ہیں پرویز الہی کے ساتھ. تو بڑا مشکل سے وہ انہیں کنونس کرنا ہوگا, بہت مشکل ہوگی. اور ایک روز قبل آصف علی زرداری انہیں خط بھی لکھ چکے ہیں, اور آج جس طرح ان دوست نے کہا کہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چودھری شجاعت کی سپورٹ اگر آ جاتی ہے اس کو ان کو حمزہ شریف کو, تو پھر حمزہ شریف ہو سکتے ہیں. اور اگر نہیں آتی اور ان کی سپورٹ پرویز الہی کے ساتھ رہتی ہے تو اس وقت میک اینڈ بریک چودھری شجاعت حسین کے پاس جو ایم پی ایز ہیں ان کے اوپر ہے. اور جو اخلاقی والی بات, لیکن سوری ٹو کٹ یو سر, ونس اگین یہ سوال بنتا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی کے پاس ٹوٹل ایم پی اے جو ہیں وہ 10 ہیں. آپ اگر پرویز الہی صاحب کا اپنا ووٹ ہٹا لیں اور ان کے علاوہ بھی 2-3 کوئی اگر کاٹ لیں تو پھر بھی فرق تو نہیں پڑتا ہے سر. اگر سارے کے سارے بھی ایڈ ہو جائیں پی ایم ایل این کے ساتھ تو نمبر وہ اوور کم نہیں کر سکتے گیپ کو. جی یہ میں نے پہلے ہی کہا. دیکھیں اس وقت دونوں پارٹیز یہ دعویٰ کر رہی ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں, اور دونوں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے, لیکن چودھری شجاعت کا ووٹ یقینی طور پہ میٹر کرے گا. اور دوسرا جو آپ نے یہ کہا تھا کہ اخلاقی پہلو اور میڈیا اس کو ایشو بنا رہا ہے, یہ قطعاً میڈیا ایشو نہیں بنا رہا. دیکھیے میڈیا یہ اس ساری چیز کے اوپر رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے, انالیسس بھی ہو رہا ہے. اصل نقطہ پتافی صاحب یہ ہے, آپ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاسی معاملات پہ, اور آپ کا پینلسٹ بھی ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے, کہ یہ تخت لاہور کی جنگ ہے کہ لاہور کے اوپر کس کی گورنمنٹ ہونی ہے, نہیں بالکل صحیح ہے. کس کی گورنمنٹ ہونی ہے. متین حیدر صاحب, درخواست یہ ہے کہ آپ اور میں اور ہم سارے کے سارے اس پینل میں جتنے لوگ ہیں ہم سارے رپورٹر ہیں, بیسیکلی رپورٹنگ سے آئے ہیں. لیکن جو آپ نے پنڈٹری کی دکانیں دیکھی ہیں نا باقی پرائیویٹ چینلز کے اوپر, وہ سارے کے سارے اس وقت اس کو کفر اور الہاد اور جو ہے نا دین کی جنگ بنائے بیٹھے ہیں. اور ان کی باتیں اگر آپ سنیں تو دونوں سائڈوں سے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کل جو ہے نا صبح نہیں ہوگی. جنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ پیورلی ایک پولیٹیکل بیٹل ہے, یہ پیورلی ایک پولیٹیکل بیٹل ہے. اور یہ کہ لاہور کے اوپر چونکہ پہلے پی ٹی آئی گورنمنٹ کر چکی ہے, اور لیکن اب اگر وہ اب گورنمنٹ بنا لیتے ہیں تو اب وہ عثمان بزدار کی طرح کی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چلے گی. بہت سخت پریشرز تھے, آپ سب کے سامنے ہیں کہ عثمان بزدار کو ہٹانے کے حوالے سے, اور بہت پرفارمنس رہی, بہت پور پرفارمنس رہی. لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود گزشتہ 3 مہینوں میں عمران خان جو بیانیہ لے کے چلے, ایک نئی چیز لے کے چلے, اینٹی امریکہ سینٹیمنٹس لے کے چلے, بہت ساری چیزیں لے کے چلے. ان کا بیانیہ, ان کی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی, ان کی سوشل میڈیا پالیسی, یہ تمام تر چیزیں عوام کے ذہنوں میں بیٹھی. عوام نے اینٹی امریکہ بیانیہ کو بھی قبول کیا, کرپشن کے خلاف جو بیانیہ اسے بھی قبول کیا. اچھا ہینگ آن سر, اگر آپ گستاخی نہ سمجھیں تو میں آپ سے ایک فالو اپ کویسچن اور کروں گا. آپ نے فرمایا کہ ان کا بیانیہ کامیاب ہو گیا. اس وقت ملک کے اندر سیاست میں بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں. ایک سائڈ پہ چل رہی ہے مہنگائی, دوسری سائڈ پہ ہم نے دیکھا کینڈیڈیٹس, اور تیسری سائڈ پہ میرا ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر اوپینین پولز نہ ہونے کے برابر ہو رہے ہیں. تو ایسے وقت میں آپ اور میں کس مشاہدے کی بنیاد پہ یہ کہیں گے کہ بیانیہ کامیاب ہو گیا اور یہ جو فتح ملی پی ٹی آئی کو بیانیے کی فتح تھی, نہ کہ وہ مہنگائی کے خلاف ری ایکشن تھا؟
جی دیکھیے، بیانیے کی فتح آپ سمجھ رہے، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیسے ہوئی، اور آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں. یہ ہم یہاں پر تمام دوست الحمدللہ بالکل غیر جانبدار تجزیہ کرتے ہیں. آپ ووٹ کا رزلٹ دیکھیں، جس طریقے سے میسو وکٹری ہوئی پی ٹی آئی کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا کے اندر دیکھیں کس طریقے سے پی ٹی آئی نے اپنے بیانیے کو زوردار انداز میں جو ہے وہ اسٹیبلش کیا. اور نہیں پھر وہ صحیح ہے. پبلک میٹنگز اگر دیکھیں، آپ کی پبلک اجازت ہو تو میٹنگز کے مجھے اندر یہی جی، سوال لے تو میں کے یہ کسور سمجھتا ہوں کہ ان کا کلاسرا صاحب کے بیانیہ، پاس ان کی ایک خاص سوشل وجہ میڈیا سے آنا پالیسی. ہے. کسور جی کلاسرا صاحب اس بات کو جانتے ہیں، خاص طور پہ آپ نے ساؤدرن پنجاب میں کافی زیادہ ٹریول کیا. ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے ایسے بھی علاقے ہیں جہاں ابھی صاف پانی بھی نہیں ملتا، اور جہاں پہ پانی لینے کے لیے بھی آپ کو کافی دور جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز کے بارے میں ایشو پہ ووٹ دیے گئے ہوں گے، یا مہنگائی پہ اور مشکلات کے اوپر ووٹ دیے گئے ہوں گے؟ بہت ہی بہترین سوال آپ کا، بہت ہی عمدہ سوال، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو. اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں سے آپ امریکنز اور برٹش کے وہاں پہ کوئی سیاست نہیں ہے. وہاں پہ لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس صاف پینے کے پانی کے کتنے پلانٹ لگے ہیں. مہنگائی، پیٹرول، ڈیزل، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کاشتکاری والے علاقے پہ ہیں، ساؤتھ پنجاب کا علاقہ ہے، میں وہیں سے بلانگ کرتا ہوں. تو یہ سارے فیکٹر ایسے ہیں. بڑا عمدہ کوسچن آپ کا، اور اس میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ ان کو ایج ملا ہے پی ٹی آئی کو ضرور، مہنگائی کا، انفلیشن کا، اور ان امپلائمنٹ کا، اور کینڈیڈیٹس کا، کہ بالکل ان کو ملا جو ہے. آپ کی پارٹی کے تھے وہ آج کے کل کے دن جو ہے وہ آپ کے دشمن سے جو ہے نا ووٹ مانگ رہے ہیں. اور لاسٹ بات میں کو بتاؤں کہ آپ کافی دیر سے ہمیں ایموشنل کر رہے ہیں، ہم سارے رپورٹرز، تو پھر آپ کو ایک خبر دے دیتے ہیں. میرا خیال ہے کل جو ہے پرویز الہی صاحب بنیں گے چیف منسٹر. یہ نمبر گیم بھی ساری کی ساری وہ کہہ رہے ہیں. میری اپنی اطلاعات پہ یہ ہے کہ بڑے واضح، بڑے کم تھن مارجن سے یہ بنیں گے. لیکن سوال یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. نہیں، سوال ختم نہیں ہوتا، لیکن اگلا سوال آپ انتظار کریں. بالکل میں انتظار کروں. یہ کل بننے جا رہے ہیں ان ساری جوڑ توڑ کے باوجود. اور میرا خیال ہے کہ آپ کل سیاست کو جس طرح کہہ رہے ہیں امرچورٹی، آپ میچور سیاست کا مظاہرہ دیکھیں گے کل. اور اگر وہ بنتے ہیں تو پی ایم ایل نون سے آپ صرف ایک سٹیٹمنٹ کی توقع کریں، ہم مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. اچھا نہیں، وہ بالکل ہو گیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کل کو اگر رزلٹ یہ آتا ہے کہ پرویز الہی صاحب بن گیا تو 1 مہینے 15 دن کے اندر یہ کہانی چینج نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے. پاکستان کی سیاست کی ہسٹری دیکھیں جب تو ہمیں اتنا کم مارجن ہو تو ٹیمپٹیشن ہمیشہ رہے گی. آپ بند گلی میں ہمیں لے کے نہ جائیں کہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی دائیں بائیں کوئی راستہ نظر آئے. بہرحال آپ کا بڑا ہی بہترین کوسچن. مجھے لگتا ہے یہ کہ الٹیمیٹلی ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اگر کل پرویز الہی صاحب کل بنتے ہیں تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ 2-3 دن میں جا کے انہوں نے جو کر دینی ہے ڈیزالو کر دینی ہے اسمبلی. اگر ایسا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ کے پی سے جو کر چکے ہوتے ہیں. آپ نے بڑا بہترین پوائنٹ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ کل بہترین سیاست دیکھنے کو ملے گی ہمیں. اچھا، اور میچور سیاست اس کے 15 دن بعد بھی نظر آئے گی ہمیں وہی سیاست؟ اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاکستان کی سیاست ہے، ہسٹری میں جائیں تو ایسا ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملا. اچھا عاصم صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم بار بار سنتے ہیں اپنے میڈیا پنڈت سے کہ ملک کے اندر سیاسی بحران ہے. ذرا سمجھائیں گے مجھے کہ سیاسی بحران کاہے کا ہے؟ سیاسی بحران یہ چل تو رہے آپ کے سامنے. سر حکومتیں موجود ہیں، طریقے عدم اعتماد کے ذریعے جاتی ہے، دوسری طریقے عدم اعتماد سے نئی اس کے بعد نہیں بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چلتی نہیں ہے. پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے اور اندر دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے اور ڈپٹی اسپیکر کو مار پڑتی ہے. اس کے بعد کیبنٹ کے لیے حلف نہیں اٹھایا جاتا. ایک گورنر جو ہے کیونکہ اس کا تعلق دوسری جماعت کے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے جی میں نہیں لوں گا، میں اسے مانتا نہیں ہوں. لیکن وہی عدالتیں آپ کو کہتی ہیں کہ یہ معاملہ سب ٹھیک ہے. اور ابھی تک جو کل کا رن آف الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ بھی تو اسی کا ایک تسلسل ہے. لیکن آپ نے بتا دیا، آپ نے بالکل معروضی حالات بتا دیے. اور یہ صحیح بات ہے کہ ہم نے جو اس دن دیکھا اپریل کے مہینے میں وہ کافی زیادہ. اجازت دیجیے گا سر، ہم نے بالکل آپ کی بات مان لی کہ ہم نے تماشا بھی دیکھا پنجاب اسمبلی میں، اچھی خاصی مار کٹائی بھی ہوئی جو افسوسناک ہے. لیکن کیا سیاست میں یہ چیزیں بحران کا جو ہے اندھیا دیتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے ماضی کے سیاست میں ہر قسم کا تماشا دیکھا ہوا ہے. سر عاصم صاحب. فاروق صاحب، بات یہ ہے کہ جو لوکل انویسٹمنٹ کرنے والے ہوں یا آپ کے انٹرنیشنل سرمایہ کار ہوں، کیپٹلسٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دیکھتا ہے، حالات کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنی وہاں پہ سٹیبلٹی ہے.
जब आपकी हुकूमत ही नहीं बन पा रही, जब आपके अदारे ही आपस में गुत्थम गुत्था हैं, तो कौन इस मुल्क में, इस सूबे में आकर जो है इन्वेस्टमेंट करेगा? आपके माशी है जितने ना। भी गैर मुल्की यहाँ पर सफीर जो रह रहे हैं, आप देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक शुरू किया इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, और जिस तरह उन्होंने एक उसे शाउट किया कि जनाब ये अमरीकी साजिश है, तो कौन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? अब आपके पास बात को लेके आऊँगा, ये बहरान वाला मसला मुझे ज़रा समझाइएगा। सियासी अमल है, सियासी अमल के अंदर मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में या सूबे के अंदर कोई हुकूमत नहीं है, या कल के बाद कोई हुकूमत नहीं होगी। हुकूमतें तो मौजूद हैं, तो फिर ये बार बार कहना कि सियासी बहरान है, मुझे समझ आता है माशी बहरान है, और उसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, उसकी वजह पूरी आलमी मंडी की हालात ख़राब है। लेकिन ये हम लाजमन क्यों जोर लगाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान बहुत है और अनसर्टनिटी है। मिसाल के तौर पे अगर कल को पीटीआई आगे जाके इलेक्शन होते हैं और उसके अंदर पीटीआई वापस आ जाती है, तो आपको लगता है कि आईएमएफ के साथ हुई डील को वो डिसएग्री करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर हमारे मुल्क के अंदर ये बार बार हमारा मीडिया एक इंजन बन के इनसिक्योरिटी का और अनसर्टनिटी का क्यों काम कर रहा है? फारूक साहब, मुझे ज़रा इसको थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिएगा, बेशक मुझे 2 मिनट्स में ही। देखें, जरूर। बात यह है कि जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इसका बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो हमारे जैसे मुल्क के अंदर, आपने ये कहा कि क्या पीटीआई आती है तो क्या वो आईएमएफ के साथ जो मुआहदे हुए हैं उनसे पीछे हटेगी? हटना तो मुश्किल होगा, लेकिन आपने ये देखा कि अभी जो फरवरी से आईएमएफ के साथ आपने जो मुआहदा किए थे, उसके तहत जिस तरीके से आपने जो कीमतें आयल की बढ़ानी थी वो नहीं बढ़ाई, उसकी वजह से जो आईएमएफ ने जो आपके जो ट्रांच थी वो रोकी, जो किस्त रोकी, आज उसके समरात आप ये देख रहे हैं कि आज आपका डॉलर कहाँ पे खड़ा है। अभी ये जो हुआ है, ये जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद आप देखें कि ये पिछले 3 दिनों के अंदर 18-20 रुपए डॉलर की जो है ना वो, अब ये अब इस पे अलग डिबेट है जी कि इंटरनेशनली जो है वो ठीक है, लेकिन हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी फ्रिजाइल किस्म की, हम ऑलरेडी इस सिचुएशन में थे और हैं कि जिसके अंदर हम डिपेंड कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के ऊपर। और अगर हम ये कहते हैं कि हम ये चीज़ लेके चलें जी कि वो एब्सोल्युटली नॉट, और ये वाली सिर्फ वो चीज़ें जो हम वहाँ इलेक्शन कैंपेन्स में देख रहे हैं, उन चीज़ों को लेके और इम्पोर्टेड हुकूमत और ये चीज़ें लेके जब आप बातें करते हैं, तो जो फॉरेन आपके लोग हैं, अब हम ये कहें कि हम अमेरिका के साथ या वेस्ट के साथ ताल्लुकात अपने बिगाड़ के और हम बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चलेंगे, तो देखें आपको फिर अपने मारूजी हालात भी देखने पड़ते हैं। बिल्कुल सही इसी है, तरीके आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मैं, और बात आगे आपने बढ़ाई, मैं सिर्फ एक मजीद उससे फॉलो अप आ रहा हूँ। जिनके अंदर आपको देखें कुछ चीज़ों पे अगर आपका कंसेंसस हो, फॉर एग्जांपल आपकी जो इकोनॉमी है, जो आपके फॉरेन पॉलिसी के ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर अगर आप अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस हो, ये बाकी मुल्कों में ऐसे ही होता है ना जी कि वहाँ पे एक हुकूमत आती है, दूसरी चली जाती है, लेकिन चूंकि उनकी एक जो डायरेक्शन होती है वो क्लियर होती है। इसकी वजह से हमारे यहाँ तो मसला ये होता है, आपको पता है कि ये जो सीपैक वाला इशू था, चाइना की पिछली हुकूमत के साथ जो रिजर्वेशंस थी, जिस तरीके से वहाँ वो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, वो एक हकीकत है, इसको आप चुरा नहीं सकते। आप और हम दोनों मिलते हैं, ये जो फॉरेन आपके डिप्लोमेट्स हैं, वो जब आपसे बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि देखें आपको अगर इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में लानी है तो फिर उसके लिए फिर कम से कम जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर आपकी जो है वो जो पॉलिसीज हैं वो इस तरह की होनी चाहिए, उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है सर, लेकिन एक दरख्वास्त जो आपने किया, आपने फरमाया ना कि पिछली हुकूमत ने खासतौर पे तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई, वो बिल्कुल सही है और मेरे ख्याल में उससे बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। लेकिन उसके अंदर आपको अगर एटमॉस्फेरिक्स याद हों तो उस वक्त इट वाज द मीडिया दैट वाज डेली प्रेडिक्टिंग कि गवर्नमेंट गिरने वाली है, और फिर उस वक्त शायद ये पॉलिसी का एक डिसीजन आया कि फ़िलहाल कीमतें ना बढ़ाई जाए, और उससे हमें लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ। मेरा सवाल ये है कि बहरान के क्रिएट करने में क्या हम मीडिया वालों का कोई कसूर नहीं है?
फारूक साहब देखें, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो क्या ये मौजूदा हुकूमत है, देखें इसके ऊपर आप बहुत क्रिटिसिज्म कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है, इनको इसकी पॉलिटिकल कास्ट का क्या नहीं पता था कि हम जब ये तेल की कीमतें जो हैं वो ये इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे कि वो 140-45 था, ये कितना था 150 लेख से अब 250 तक जब आप पहुंचा देंगे तो उसका फॉल आउट इन्होंने भी देख लिया। लेकिन कुछ नहीं, चीज़ें ऐसी लेकिन माजरत के साथ मिफ्ताह इस्माइल साहब ने तो कह दिया ना कि हम मुल्क की खातिर हर कीमत को भरने के लिए तैयार हैं, और मेरे ख्याल में इससे आसान और सीधी बात कोई नहीं हो सकती। ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर सब पार्टीज को कि जब जहां मुल्क की बात आती है और जो ऐसी बात आती है कि जिसके अंदर लॉन्ग टर्म मुल्क के जो मफाद की बात आती है, वहां फिर सब पार्टीज को ये वाली चीज जो है इसके ऊपर कोई ना कोई कम से कम जो है ना वो इस चीज पे उनका कंसेंसस होना चाहिए कि यार अगर जहां पे आप देखें ना इंटरनेशनली तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आप भी तेल को इंपोर्ट करते हैं, तो क्या सब्सिडीज दे के आप उसको रोक सकते हैं? लासरा साहब के पास बात को लेके आता हूँ, ये कंक्लूजन का राउंड हो गया। जी। आप बताइए, ये सवाल आपके लिए कि अगर वो लोग जो कल तक वाह कर रहे थे कि तब्दीली आ गई, अच्छा हो, जैसे ही 20 सीटों के ऊपर जो कि पूरा मुल्क नहीं है और पूरा सूबा भी नहीं है, उसके अंदर अगर वोट हो गया तो उन्होंने एकदम कहना शुरू कर दिया अब जी इलेक्शन करें, इखलाकी जवाज़ और मामलात और ये मसाइल, तो अब इलेक्शन में जाएं। हालांकि इलेक्शन तो और कंट्रीब्यूट करेंगे इस वक्त अगर आपने किया, महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि ख़र्चा ज़्यादा होगा। देखिए, हमारे पैनलिस्ट ने ख़ास तौर पे आमिर मतीन ने ये बात मतीन हैदर साहब ने ये बात बहुत ही क्लियर कर ये बता दी कि ये प्योरली पंजाब की तरफ से, पंजाब में ही इसके सारे कंसिक्वेंसेज हैं। पंजाब लेकिन का जो एक आप सबसेट हाँ, है। बिल्कुल इसका वफाक के साथ इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, सूबे की सियासत है और 15 जो 20 सीटों के ऊपर जो इलेक्शन है, आप बिल्कुल, आपका पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है कि आप ये नहीं कह सकते कि वफाक में जो हुकूमत है वो डर के भाग जाए, जो भी है ऐसा गलत है। मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी थोड़ा सा मेच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा, जिस तरह सियासत अब करने लगी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरीके से पीएमएल नून ने अपनी शिकस्त को या जो भी है उनके स्टांस को एक्सेप्ट किया है, मेच्योरिटी है, मीडिया के अंदर मेच्योरिटी नहीं। जो दूसरा बात अभी बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल है कि मेच्योरिटी हमें देखने को मिल रही है कि बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पीएमएल नून ने और इत्तेहादी जमातों ने। इन्हें पता था कि इनका कंसिक्वेंसेज हो गए, इसके बावजूद इन्होंने स्टांस लिया मुल्क की खातिर लायक तहसील। इन द लॉन्गर टर्न मेरे ख्याल में जब कोई कंप्रोमाइज करता है, मुल्क के लिए सेक्रीफाइस करता है, उनका रिवॉर्ड भी मिलता है जरूर। ये जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट अभी बात हो रही है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म में तो पता नहीं क्या फ़ायदे होंगे। मुझे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम को यहाँ पे कंक्लूड करना है। कसवर लासरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। आसिम नसीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। हर बार जो है वो कनेक्शन किसी वजह से टूट जाता था और आपको शायद ये शिकायत हो कि मैंने आपकी बातें बहुत काटी हैं, लेकिन असल में एक कोई कम्युनिकेशन का एरर था। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम नसीर साहब। मतीन हैदर साहब अब शायद हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी इनपुट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान गौरी साहब, ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा आज का प्रोग्राम, ये बातें जो है कि क्या होगा और किसकी हुकूमत पंजाब में मिलेगी, किसी के पास ना तो तोता है ना फाल निकालने की ताकत है। हमारे सामने नंबर्स हैं और ज़ाहिर बात है कि पावर पॉलिटिक्स है, तो बिहाइंड द सीन तो आखिरी वक्त तक व्हीलिंग डीलिंग और जॉकिंग होती रहेगी। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई अखलाकी कहानी है और यहाँ पे कोई जो वो दीन और कुफर की कोई जंग हो रही है। इस वक्त सियासत है और सियासत के अंदर कोई जीतता है, कोई हारता है, कल को जो हार गया था वो जीत जाता है। तो ऐसी कहानी के अंदर ये फोकस रखना चाहिए। और दूसरा, मीडिया से ये दरख्वास्त है कि जिस तरह से रुपए और डॉलर के रिलेशनशिप के ऊपर हम डेली जो है ना फाख्ताएँ उड़ाते हैं, और जिस तरह हम स्पेकुलेट करते हैं और एक क्राइसिस की एनवायरनमेंट बनाते हैं और फिर अब हमने सियासत पे भी बनाना शुरू कर दिया है, उसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा। अपने घर को आग लगा के तमाशा नहीं देखा जा सकता। ये आपका घर है, अगर आपने घर जला दिया तो फिर रहने की कोई जगह नहीं रहेगी। ये था जी आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।